ॐ कदाचित् कळन्दितटविपिनसङ्गितकरवो मुदाभीरी नारी वदनकमलास्वादमधुपः रमा शम्भु ब्रह्मा सुरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर ये सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान ज्योतिष परिसर को मु ज्योतिर्वेद पंडित हरस कुमार साहू आपण को आज स्वागत करुच्ची हृदय प्रणाम करी आज कार्यक्रम आरंभ करुच्ची। आज जीवा आमर ये जो सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को प्रत्येक दिन आपण देखुछंती आमर शुभेच्छु माने आमर हिताकांक्षी माने सुधी समाज माने जो माने अत्यंत आमको भल पाउछंती प्रत्येक दिन देखुछंती। जदि आम प्रथम करी आम ये चैनल को आसीछंती किबा देखुछंती सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले प्रथमे आमर सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपन भल लागले लाइक करिवे, कमेंट्स देबे एवं शेयर मध्य कले कोन हो ना आपण उपकृत होबे सहित अन्य माने मध्य उपकृत हेबे। आमे दैनंदिन राशिफल प्रदान करूछु, आपण उपकृत हेबे एवं अन्य माने मध्य उपकृत हेबे। तेणु करी शेयरटा करबा निहायती दरकार जरूरी अछि। आपण करंतु प्रथमे सब्सक्राइब करंतु, प्रत्येक दिन आपण मध्य नोटिफिकेशन जीव आपण देखिबे, प्रथमे देखिबे। से भली भाबरे आज आमे आजिर कार्यक्रम रे दैनंदिन राशिफल आजिर दैनंदिन राशिफल रे प्रत्येक 12 कोटी राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एवं 27 कोटी नक्षत्रंग पई आज कोन शुभाशुभ रहिछि, केमिति आज दिनटी कटिबो, कोन शुभ रहिछि, कोन अशुभ रहिछि, कोन भल रहिछि, कोन मंद रहिछि, केमिति आज जीवन आज दिनटा को अतिबाहित करिवे, कौ समयटा को सदुपयोग करेंगे, कौ समयटा को आप बात रे चुप रे निवृत्त रे कार्य आम संपूर्ण रूपे आप विवरण करूँ। आप श्रवण करूँ। प्रथम जी आज दिन पंजिका जो पंजिका को जो जगन्नाथ संस्कृति को विधेयक करी आमर समस्त पर्वपर्वाणी ओडिया माने आम समस्त घरे घरे गृह पर्वपर्वाणी दिए करिथाउ, नूतन कार्य करिथाउ, क्रय विक्रय ठू आरंभ करी जानवाहन ठू आरंभ करी जहाँ भी यात्रा आदि आम करूँ सबू जाक आमर यही पंजिकार तिथि बार नक्षत्र शुभ मुहूर्त समय को देखि आम करथाउ। सेही जगन्नाथ संस्कृति रे पर्यवेष्टित आधारित आमर पंजिका आम प्रथम श्रवण करिबा परे परे आम दैनंदिन राशि उपर आलोचना करिबा। जिबा आज आमर वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाटक उत्कल वर्गेश्वर विराधि वीरवर महाप्रताप श्री श्री दिव्य सिंह देवंग अणस्तुर्यंग 16 मिथुन मास 30 जून 2026 मंगलवार आज आषाढ़ मासर प्रथम दिन पूर्णमी तिथि प्रातः 5:26 पर पूर्णमी तिथि सरी जाउची। जेहेतु गतकाली थिला पूर्णमी आज प्रातः 5:26 पर्यंत पूर्णमी रहिबो। परे परे प्रतिपदा 5:26 गते प्रतिपदा 60 दंड ओहरात दिन राति तमाम रहिबो, प्रतिपदा तिथि रहिबो। से भली भाबरे आज पूर्वशाला नक्षत्र 60 दंड भोग करूछंती। पूर्वशाला नक्षत्रंगर भोग रहिछि दिन राति 60 दंड भोग रहिबो। परे परे आज धनु चंद्र मध्य 60 दंड भोग रहिछि। हमर सूर्य उदय रहिबे आपनकर मिथुन राशि रे सूर्य होदेबे प्रातः 5:11:27 आपनकर सूर्य उदय हेबे। से भली भाबरे सूर्य अस्त हेबे संध्या 6:22:15 समय होछि आपनकर सूर्य अस्त हेबे। चंद्र दृश्यमान में संध्यारू रात्र 4:15 पर्यंत रहिबे, चंद्र दृश्यमान रहिबे। से भली भाबरे आज ब्रह्म योग मध्य रहिछि, बवकरण रहिछि। योगकरण उपर भी मध्य आपण आलोचना करिछि, आपण जानिछबे। तो बहुत उत्तम दिन रहिछि। जोगिनी बाह्यबे प्रातः 5:26 गते पूर्व दिग को यात्रा निषेध रही। राहु काल रही 3:10 गते
4:49 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରାହୁକାଳ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୁରୁଷ ଏବଂ ବୃଷ ମିଥୁନ ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। କାଳବେଳା ରହିଛି ପ୍ରାତଃ 6:28 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାଳବେଳା ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 8:33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃ 6:28 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି, କାଳବେଳା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅମୃତ ବେଳା କେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ଶୁଭ କାମ କରିବେ କେତେବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦିବା 8:50 ଗତେ 11:25 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି, ଅମୃତ ବେଳା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସେଭଳି ଦିବା 4:24 ଗତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:28 ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ବେଳା ବା ଅମୃତ ବେଳା। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସେଭଳି ରାତ୍ର 7:12 ଗତେ ଏବଂ 10:04 ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମୃତ ବେଳା ଶୁଭ ବେଳା। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାତ୍ର 12:13 ଗତେ 2:22 ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅମୃତ ବେଳା ରହିଛି। ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ କେଉଁଟା ରହିବ, ରାତ୍ର 4:32 ଗତେ ନିଶାନ୍ତ 5:14 ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ହେବେ ସେମାନେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ, କୃଷିନାଶ ରହିଛି, ଭୂମି ଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ରଜ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର 7 ମାସେ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପିତ୍ର ବସ୍ତା ଆଦି ଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରଜସ୍ୟକ ହେବେ ସେମାନେ ସୁପୁତ୍ରୁଣୀ ହେବେ। ତ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭେ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ରହିବ। ଆଜି ଅଣସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅଣସରକୁ ଅଣସର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଖରେ ଅଲାରନାଥପୁର ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଅଲାରନାଥ ସେଠି ରୁହନ୍ତି। ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣସର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣସରରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଅଲାରନାଥ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ବିରାଜମାନ ରହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଠି ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଅଲାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଯୋଗ ରହିବ ଅଲାରନାଥ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ এই ଅଣସର ସମୟରେ ଅଲାରନାଥ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୋଟି ଜନ୍ମର ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ଏ ଜୀବନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହେବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ସୁକୁନ ପାଇବେ। ଇଏ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଲାରନାଥକୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉତ୍କଳର ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ପୃଥିବୀର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଏଇ ଅଲାରନାଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲାରନାଥ କ୍ଷୀରିଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭଗବାନ ନିଜେ ତାକୁ ଖାଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଯିବା ଆଜି ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯାହାର ଯେଉଁ ରାଶି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ଜାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କ'ଣ ରହିଛି, ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ କେମିତି କଟିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ରହିବ, ଆଉ ସତର୍କତା କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମେଷ ରାଶି। ରାଶି ଯେଉଁ ଚକ୍ର ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଚକ୍ର, ଯାହା ମା କାଳପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ରହିଛି, ସେ କାଳପୁରୁଷଙ୍କର ବା ରାଶି ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମେଷ ରାଶି, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ, ଧର୍ମ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ଅନୁଭବ ହେବ କଷ୍ଟ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ଆଜି ପାରିବାରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି
ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଡ଼ମ୍ବନା କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସାଥ ଦେବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯାତ୍ରା କାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ, ବ୍ୟୟ ହେବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନମାଳିନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ, ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ସଂଯତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ରୂପେ ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଟିକେ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ବିଫଳତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭାବ ଫଳ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜି ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବେଶୀ ଖରାପ ରହୁନି କି ବେଶୀ ଭଲ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଟିକେ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହୋଇପାରେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଭୟ ମନୋଭାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କରିବେ, ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆଜି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନରେ ଦୁର୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଅଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ କାଳକ୍ରମେ ଆଜି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 2/1 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶୁଭ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 1 ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ରବି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ହେବ। ଆପଣ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ, ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆଜି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଳତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମାତୃ ସଦୃଶ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ହେବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ। ଆଜି ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଜି ଯଦି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ରତା ସହିତ କର୍ମ କରିବେ, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। 3/2, 4/2, 5/2। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପରିସ୍ରା ଜନିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ମୂତ୍ରାଶୟରେ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବ୍ୟୟ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସହିତ ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ନାଶ ଯୋଗ ରହିବ। ଆଜି ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ରହିବ, ସ୍ୱଜନରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହୋଇ ଅଟକି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା। ଆୟୁଷ ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ହେବ। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ ପୀଡ଼ା, ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ପୀଡ଼ା ଆପଣ ପାଇବେ, ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା, ଆୟ ଫଳ ଯେତେ ରହିବ ଆଜି ବ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଧିକ ହେବ। ଆଜି ଋଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ପାଇପାରନ୍ତି ଶାରୀରିକକୁ ନେଇକି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବଂ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଯାକ ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ହେବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି କ୍ଷତି ସହିବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ବିଫଳତା ହେବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଜି ଆପଣ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଘାତ ଯୋଗ ଲାଗିପାରେ, ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ କାଳରେ ଆଜି ଆଘାତ ଯୋଗ ଲାଗିପାରେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଯୋଗ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5/2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ମେଣ୍ଟାଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିମ୍ବା ପିଙ୍କ କଲର, ପିଙ୍କ କଲର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲାପୀ କଲର। ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6 ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍ତୁତ୍ୟୁ ମହାମାୟ ଶ୍ରୀପୀଠେ ଶ୍ରୀପୂଜିତେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତେ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ାରୂଢ଼େ କୁଳାସୁର ଭୟଙ୍କରୀ ସର୍ବପାପ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବରଦେ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କରୀ ସର୍ବଦୁଃଖ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଶିଚକ୍ର ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ରହିବ। କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୃହ ପାଇଁ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଗୃହରେ, ପରିବାରରେ, ସ୍ୱଜନରେ, ପ୍ରିୟଜନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଅସାଧୁ ମେଟରୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କିଛି ମନରେ ପୀଡ଼ା ପାଉଥିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ନିବୃତ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆପଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବେ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଜି ଯେକୌଣସି ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲେ, ଟେନସନ୍ ରହୁଥିଲେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ଘଟୁଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ସୁକଳ୍ପିତ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କୁସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନା ଆଜି କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସଫଳତା ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପାଇବେ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇବେ, ମାନସିକ ସୁଖ ପାଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ, ତାଦେହରେ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଦେଇଥିବା ଧନ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସମନର ଶକ୍ତି କଥା କହି ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜି ଦିନଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ହେବେ। କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଜି ସଫଳତା ରୂପରେ ରୂପାୟନ କରି ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ସହିତ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫଳ ରହିଛି, ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିଛି, ସୁସମ୍ପର୍କ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରେମ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା କରିବେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଆଜି ଘରକୁ କିଣିବେ, ଆଜି ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ସୁଖ ପାଇବେ। ଘରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 7/3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବିଷୟ ଅଛି। କ'ଣ କଲେ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5, शुभ रंग रही सबुज, आराधना माँ कातायनी देवी आराधना करूँ कि बुधंकर महामंत्र पठन करूँ कि गणेशंकर मंत्र पठन करूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये मंत्र पठन करूँ कि बुधंकर प्रियं कलिका सम रूपणं प्रतिमं बुधं सौम्य सर्वगुणपेतं तं बुधं प्रणम्यहम, ये मंत्र पठन करूँ। पर जी राशि चक्र चतुर्थ राशि होती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान 3टी नक्षत्र रही। पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि 7/4, आपणकर पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि 8/4 और अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि 9/4। तो जदि आम देखा कर्कट राशि आज षष्ठ रे चंद्र, आज रोग रु मुक्ति हेबे, ऋण रु आज परिशोध करेंगे, आज ऋण परिशोध कर आज आनंदित हेबे, खुशी हेबे एवं शत्रु को जय करेंगे। आज पराक्रम बुद्धि पाँच आपंकर आज निश्चित जो चाकरी जो मैंने सरकारी चाकरी कर किंबा आपन प्राइवेट जॉब कर बेसरकारी चाकरी कर आज लाभवान चाकरिया मानक आज लाभर दिन अच्छी, सफलतार दिन अच्छी, आज पराक्रम दिन अच्छी, दृढ़तार दिन अच्छी, दक्षतार दिन अच्छी।
आज समस्त कर्म आज करेंगे सफलता हे मानी मकदना कोर्ट कचेरी जब लगी रही आज सफलता पूर्वक आपण लाभवान हे डिग्री पाइबे लाभ हे आप सफलता पाइबे कौन क्षेत्र में आज समस्या सृष्टि हेनी आज आज आप आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम आज धन प्राप्ति हे अचानक गुप्त स्थान धन प्राप्ति हो जो चाकरी करुवे निश्चित रूप आज सफलता हे पदोन्नतिर जोग रही उच्च पदपदाधिकारी शुभ आशीर्वाद पाइब तांकर आशीर्वाद कारण आपंकर उन्नति करेंगे आर्थिक स्थिति सुधर आज संचय मन लगे आज अर्थ प्राप्ति हे गुप्त जगार धन आसो आपड़ धन आज फेरी पाइबे हुदन फेरी पाइबे और आनी धन फेरी पारे समर्थ हे तेणुक आपण आज चिंता कर कौन आज पराक्रम बुद्धि पाँच आज विजय प्राप्त दिन षष्ठ चंद्र रोग ऋण रिपु शत्रु समस्त क्षेत्र में आज परिवर्तनशील हे समस्त क्षेत्र आज आपण अत्यंत उत्तम सहित समस्त कार्य व्यवसाय वाणिज्य परिवहन जो मैंने भी करें भी लाभवान हे कर्म सफलता हे विद्यार्थी माने क्रीड़ाविद माने जो मैंने इंटरव्यू दौरान कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम दौरान से सफलता आनंद रहिबो सबुठारु महिला माने आज आनंद उल्लास आज अति माने कालतिपात करेंगे आज परिवार समस्त सुख शांतिर दिन अच्छी परिवार समस्ते परिवर्तन दिन अच्छी आज आनंदित सहित समस्त कार्य करेंगे जो मैंने कर्कट राशि धन लाभ आपण उत्तम रही अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि से अत्यधिक क्षति थी कारण सतर्कता अवलंबन अच्छी कौन करेंगे शुभ संख्या रही आप 2 शुभ रंग रही धला आराधना माँ भुवनेश्वरी देवी को आराधना करूँ कि मातृ सदृश जो माँ मैंने अच्छा प्रणाम करूँ सम्मान दिंतु आपण अत्यंत उत्तम रहा आम राशि चक्र पंचम राशि होती सिंह राशि सिंह राशि जेहेतु आपणकर पंचम राशि को पंचम चंद्र तो आपणकर आज प्रारब्ध कर्म फल भोग रही आज आज संतान सुख जोग रही आपण धर्म कर्म जहाँ करेंगे सुख पाइबे आज बुद्धि विवेक आपणकर नॉलेज बुद्धि पाइब आज आपणकर स्मरण शक्ति बुद्धि पाइब एवं संतान हेतु को सुख पाइबे आज सुसंपर्क पुत्र संगे आज सुसंपर्क बुद्धि पाइब एवं वैचारिक दुई जन भितर आज अत्यंत मधुर संपर्क रही प्रेम संतान एवं धर्म कर्म समस्त क्षेत्र में आज उन्नति रहिबो लाभवान हेबे एवं बंधुंकर कौन नूतन बंधुंकर किंबा जेकोसी पुराना पुरातन बंधुंकर आज हानि जोग रहिबो बंधु संगे आज विच्छेद हो पारती कटि जाई पारे कारण जो प्रारब्ध कर्मर जो फल आपण को निश्चित रूप अत्यंत उत्तम रहिबो 5टा 26 मिनिट पर आपण जितेबाला बृहस्पति राशिकर भोग रही एवं शुक्रंकर भोग रोचे तो मन भितर बंधु सांगे विवाद सृष्टि हो आप समस्त कार्य सफलता हेले जेहेतु शुक्र आ बृहस्पति नक्षत्र एवं राशि माने ग्रहंकर भोग रही तेणुक आपणकर कोटि ना कोटि गुप्त स्थान में गुप्त अंदरुणी आपण भितर मतभेद सृष्टि हे न जानी जो पछुर किए धोखा दे पारती पछुर आज आपन को छुरी मारी पारती कौन कष्ट दे पारती पीड़ा दे पारती मन भितर आपन सामना सामनी व्यक्ति संगे सुसंपर्क रहिले आंतरिक कष्ट पाती आंतरिक विद्वेष सृष्टि हो बंधु हानि जोग रहा कोटि ना कोटि तिक्तता बुद्धि हम ये हूँ रही आप सिंह राशि व्यक्ति विशेष 11 बाई जो मैंने व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में अच्छा से आज किसी ना कि मध्यम धरण फल पाइबे आपणकर विद्यार्थी माने शिक्षार्थी माने आज स्मरण शक्ति रहिबो पाठ पढ़िया जतिक मन करेंगे आम से दूरे जीवे पाठ पढ़ार कहीं पाठ पढ़ार आज अनिच्छा सत्वे भी आप पाठ पढ़े किंतु पाठ आज स्मरण शक्ति टी हानि घटो प्रारब्ध कर्म रही आपण खराब रही तेणुक अर्थरे बालांस हम अर्थरे खर्चांत हे जी परिमाण आपंकर आय हम से परिमाण व्यय हम मानसिक अशांति सृष्टि हम कार्य हानि घटो कार्य विलंब हो विदेश बंधु विदेश मैंने बंधु संगे अप्रिय सृष्टि हम व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में निश्चित रूप आज मध्यम धरण मांदावस्था रही मध्यम धरण लाभवान हे कर्म विशेष सूत्र आज सफलता पाइबे ना से आपड़ी कर्म करेंगे परिश्रम अधिक हम फल कम पाइबे आय 5 हेले व्यय आपंकर आज 6-7 हम कौन क्षेत्र में अत्यधिक लाभवान हबार संभावना नहीं आज मध्यम धरणर बालांस आज जीवन टी चलो तेणुक आपंकर आज स्वास्थ्य चिंतित हो पारती कष्ट हो पारे प्रारब्ध कर्मर किसी फल अच्छी आपको पीड़ा पाई कष्ट पाई किंतु आप सतर्क लाभवान करेंगे जो मानकर 11/5 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि से अत्यधिक क्षति थी कारण सतर्कता लाभन कर अच्छी कारण शुभ संख्या रही आप 1 शुभ रंग रही लाल आराधना मातंगी देवी को आराधना करूँ
किंबा सूर्यंकर जो 13टी नमस्कार अच्छी ताको प्रणाम करूँ सूर्य नमस्कार करूँ निश्चित रूपे मंत्र को पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम रही चिवा राशि चक्र षष्ठ राशि मु सदा सर्वदा कहे जो मझिरे जो राशि रुहंती समस्त समस्त संकट परिस्थिति संकट से संकट परिस्थिति समस्त परिस्थिति को आयत्त करती समस्त राशि को से कंट्रोल करती समस्त को मित्रता सहित मोटिवेशन कथा कही प्रलोभित कथा कही समस्त को निजर आपणार करनी ये हूँ कन्या राशि व्यक्ति विशेष से कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने व्यवसाय रे बहुत उन्नति करथांती कारण मोटिवेशन पावरटा राशाधिपति होउचंदी बुध वाणी कारक ग्रहटी अपॉर्चुनिटी कारक ग्रहटे शिक्षा ग्रहटी धन ग्रहटी तेणुक जो छोट पिला जिते कौन कथा को कहती खने खने कहती अति सुंदर लगे तेणुक बृहस्पति बुध जिते आप राशाधिपति आपन को अत्यंत सुंदर फल देवे किंतु आपणकर जेहेतु बृहस्पति नक्षत्र धनु चंद्र आज रही बृहस्पति ग्रहंकर प्रभाव रही शुक्रंकर प्रभाव रही शुक्र बुध अत्यंत उत्तम आपन जहाँ भी काम करेंगे अर्थ जी आय हम व्यय निश्चित रूप अधिक हम चतुर्थर जिते रही आपणकर चंद्र तो तेणुक आप बृहस्पति जोग रही तो गजकेशरी जोग रही आज मातृ सुखरे हानि घट कलह सृष्टि हम परिवार कलह सृष्टि हम कौन द्रव्य आप हजि जापे नष्ट हो पारे एवं आप जानवाहन क्षेत्र में यातायात काल जानवाहन कौन क्षेत्र में आप आर्थिक स्थिति खराब हो पारे जानवाहन किसी खर्च करपारती जानवाहन आपणकर खराब हो पारे तेणुक तार यांत्रिक त्रुटि अनुसार आप खर्च करेंगे गृहपाई आज कौन कार्य करेंगे असफलता हे गृह आज द्रव्य नष्ट हम गृहपाई अत्यधिक खर्च करपारती पीड़ा पाइपारती अजथा आप खर्च करेंगे चोरी भय द्रव्य नष्ट होवार भय व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में आज क्षति रही मांदावस्था लगी कर्म विफलता जोग रही समस्त कर्म कंटक सदृश हम स्वजन प्रियजन बंधु वर्णन सहित आज अप्रिय सृष्टि हम समस्त मतभेद सृष्टि हम वाद विवाद सृष्टि हम आज जिते संभव बाक संयमता रक्षा करूँ कि निश्चित रूपे आपण उत्तम उत्तम रज निश्चिंतता को बाद दे अनिश्चिंता पक्षे 50 धावन करेंगे तेणुक आपण आज अत्यंत सुसंग को आज परित्याग करेंगे कुसंग आज मनोनिवेश करेंगे तेणुक शारीरिक असुस्थ पीड़ा पाइबे घर पर माँ आज दुखित हे टेंशन हे शिक्षा क्षेत्र में विद्या क्षेत्र में स्मरण शक्ति आज हानि घट विद्यार्थी मैंने क्रीड़ाविद मैंने महिला मैंने आज दुख कष्ट पाइपारती समस्त कर्म आज कंटक सदृश अर्थ को नहीं आज चिंता हे अर्थ व्यय खर्च स्वास्थ्य को एवं अर्थ को नहीं आज अत्यधिक चिंता रही परिवार को नहीं आज द्वंद्व वाद विवाद सृष्टि हो कौन कथा को नहीं आज मन में विभ्रांत कर परिस्थिति सृष्टि हो एवं मन में अस्थिरता सृष्टि हो मन में पीड़ा सृष्टि हो कष्ट हो तेणुक आपंकर शुभ संख्या रही 5 शुभ रंग रही सबुज आराधना माँ कात्यायनी देवी को आराधना करूँ किंबा आपण बुधंकर महागुरु पाठन करूँ कि आप गणेशंकर मंत्र को पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम रहा चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं जो मानकर 14/6 चित्रा नक्षत्र कन्या राशि से अत्यधिक क्षति रही तेणुक आपण 17 धावन व्यवस्था अच्छी से भाव में आम जा राशि चक्र सप्तम राशि होती तुला राशि व्यक्ति विशेष मान जेहेतु आज आपणकर तृतीय रोचंती चंद्र पराक्रम बुद्धि पाउची लोक संपर्क बुद्धि पाइब आज गुप्त शत्रु दमन हेबे शत्रु माने विताड़ित हो शत्रु मानकर आज अनिष्ट हम एवं आज निश्चित रूप भाई भौणी को स्नेह सदार प्राप्त हेबे समस्त छोट भाई भौणी को आज किसी साहाय्य सहयोग करेंगे किसी कर्म करी आपण मन में आत्म तृप्ति पाइबे आत्मसंतुष्टि पाइबे आपण पराक्रम बुद्धि पाउची सफलता बुद्धि पाउची आपणकर आज दक्षता वृद्धि पाइब तेणुक आप जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छा कि क्रीड़ाविद मैंने अच्छा कि कौन कंपिटिशन एग्जाम देती कंपिटिशन को जाऊँच आज सफलता रूपे कंपिटिशन को पास कर मान्य मकदना कोर्ट कचहरी निश्चित सफलता हे एवं आप लोक संपर्क वृद्धि पाइब भातृंग प्रति स्नेह अर्थ प्राप्ति हे धन प्राप्ति हे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में उत्तम संपर्क सहित उत्तम कार्य करेंगे उत्तम सफलता एवं आपणकर व्यवसाय रे उन्नति होगा सहित सहित आप कर्म आज सफलता हे समस्त कर्म आज अत्यंत सुचिंतित सुकल्पित सुभावना सहित करी आज समस्त क्षेत्र में प्रशंसित हे सम्मानित हे लाभवान हे ये आपणकर तुला राशि व्यक्ति विशेष मान आज शांतिप्रद आज समस्त कार्य शांति पाइबे 16/7
विशाखा नक्षत्र तुला राशि जो मैंने रे अत्यधिक क्षति थी कारण आपन को सतर्कता अवलंबन अच्छी कौन करेंगे ना शुभ संख्या रही आपंकर 6 शुभ रंग रही मेटालिक व्हाइट कि गोलापी आराधना होची माँ कमला देवी को आराधना करूँ लक्ष्मी मंत्र पठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम रही चिंता कर कौन आवश्यकता ना से भाव में आपणकर राशि चक्र अष्टम राशि होती बिछा राशि द्वितीय रे जेहेतु चंद्र आज निश्चिंत रूपे आय फल जहाँ रे अत्यधिक अधिक हम संचय जो धन रखिंट आज खर्च करने कारण मनर अशांति सृष्टि हो मन में अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो कार्यहानि घट कार्य विलंब हम स्वजन परिजन कुटुंब परिवार साथ आज कौटना कौटी मनमालिन सृष्टि हम मतभेद सृष्टि हम एवं आज आर्थिक पीड़ा कष्ट भोगी पारती पितामाता कष्ट आपण प्रति रितामाता आशीर्वाद व्यतिरके आपण आज अभिशाप फल हम आप कौन कम करेंगे एमती कम करेंगे आज पितामाता मन में कष्ट दे पारती तेणुक पितामाता रोषर शिकार हे कष्ट पाइबे पीड़ा पाइबे और जहाँ कार्य करेंगे से कार्य असफलता हे आज संचय जहाँ कर आज व्यय हम खर्च हम आज बाणी सत्य असत्य खाद्य पेय खाइबा पीबार आज कौटना कौटी आज विडंबना सृष्टि हम खाद्य पेय खाइबा पीबार आज अशांति सृष्टि हम आज सुस्वादु खाद्य भोजन करें नहीं आज कौन खाद्य खाइला बेले आज आपण मनर अशांति सृष्टि हम कौन कथा को नहीं आज मन में बद सृष्टि हो पाए कष्ट हो पाए आप संचय को नहीं अर्थ को नहीं एवं परिवार को खुशी परिवार समस्त सदस्य को नहीं किसी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो पाए मनमालिन सृष्टि हो पाए शारीरिक अस्वस्थता और स्वामी स्त्री भितर कष्ट स्वजन परिजन भितर आज तिक्तता सृष्टि हो वाद विवाद सृष्टि हो तेणुक आप समस्त क्षेत्र में कुसंग आज निश्चित रूप मनोनिवेश करेंगे व्यय करेंगे खर्च करेंगे अति व्यस्त रे जेकोसी अकार्य जो कार्य नुह आपण अदरकारी कार्य आज मनोनिवेश करेंगे समय देवे तेणुक आप मन में पीड़ा शरीर पीड़ा मानसिक अशांति जोग कार्य हानि कार्य विलंब हम जो मानकर बिछा राशि बाधा विघ्न सृष्टि हम 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि से आज सतर्कता अवलंबन व्यवस्था अच्छी कौन करेंगे शुभ संख्या रही है शुभ संख्या 9 आराधना माँ बगला देवी को आराधना करूँ कि आपण लाल रंग व्यवहार करूँ आपण अत्यंत उत्तम रहा हनुमान चालीसा पठन करूँ बहुत उत्तम रही भाव में आपणकर राशि चक्र नवम राशि होती धनुराशि धनुराशि आज जन्म चंद्र रोचते तेणुक आपणकर आज गृह घरे आपणकर आज समस्त संगे सुसंपर्क वृद्धि पाइब उत्तम कर्म उत्तम चिंताधारा उत्तम भावना सहित सुकल्पित सुचिंताधारा सहित समस्त नूतन कर्म कर आज सफलता हे समस्त कार्य त्वरान्वित हे उन्नतिर पथरे आज अग्रसर हे आपणकर उच्चाभिलाष उच्च मन उच्च भाव जहाँ थिला आज निश्चित रूपे से कार्य सफलता हे कारण उच्च आशा आकांक्षा रखिले आटिट्यूड पोर्ट्रेट रखिले उच्च आशा रखिले उच्च भावना रखिले लक्ष्य प्राप्त होवार दिन रही आप जहाँ लक्ष्य रखिंट प्राप्त हे आपण स्वजन प्रियजन परिवार भितर माता पिता भितर आज आनंदर उल्लास खेलीज समस्त भितर आज समस्त भितर प्रिय भाजन हे समस्ते आपन को आशीर्वाद करेंगे गुरुजन का आशीर्वाद रहिबो बंधु पड़ोसी आज आपण प्रति स्नेह सदा बुद्धि पाइब और समस्त कार्य सफलता हे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र जो मैंने अच्छा कि चाकरी क्षेत्र में अच्छा जो मैंने जेकोसी सेक्टर अच्छा विद्यार्थी मैंने क्रीड़ावित मैंने महिला मैंने हूँ कि वकिलाती मैंने हूँ कि आपणकर इंजीनियर मैंने डॉक्टर मैंने चार्टर्ड अकाउंट मैंने जेकोसी सेक्टर जो मैंने काम कर कलात्मक क्षेत्र में रुहतु संगीत क्षेत्र में रुहतु कि आध्यात्मिक मार्ग जदि भी थे समस्त आज उन्नति दिन अच्छी लाभर दिन अच्छी सफलतार दिन अच्छी तेणुक आप चिंता कर कौन आप जन्म जन्म चंद्र जेहेतु आपण मन में आज निश्चिंत रूपे नुआ नुआ उद्भावन कर नुआ नुआ कथा को नहीं नुआ नुआ चिंता आपन को प्रकट करेंगे नुआ बुद्धि विवेक कटे कुछ नूतन व्यवसाय करें नूतन कर्मारंभ करें ये आपणकर आज सफलता दिन लाभर दिन आपण अत्यंत उत्तम रहा शरीर को नहीं आज जो चिंतित थे स्वास्थ्य को नहीं जो चिंतित होते स्वास्थ्य किसी निश्चिंत रूपे परिवर्तन आसूची स्वास्थ्य निरोग हेबे आपणकर ऋण मुक्ति होती कर्ज मुक्ति होती आज परिवार खुशी आनंदर लहरी खेलीज समस्त कार्य आज सफलता हे तो ये हूँ आपणकर धनुराशि व्यक्ति विशेष मान जो मानकर 20/9
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର 10ମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅଯଥା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ମନ ମାନିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଅଶାନ୍ତି ରହିବେ। ତାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଜି କୌଣସି ଦୋକାନରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଥିବେ ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ନେଲାବେଳେ ଆଜି ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସତର୍କତା ରହିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କିଣିଲା ବେଳେ ପୁରା 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ କିଣନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ସେଥିରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ବିବାଦ ହେବାର ସୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଣିଲା ବେଳେ କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାମ ସଫଳତା ହେବ। ନଚେତ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଅଯଥା ମୋକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଆଜି ପରାଜୟର ଦିନ ଅଛି, ଅସଫଳତାର ଦିନ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ଆଜି ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି କୌଣସି କଥା କହିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମନରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କୌଣସି କଥାରେ ଆଜି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନରେ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି, ବ୍ୟୟ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ମନ ମାନସିକତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି 23/10 ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା। ଆରାଧନା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନଚେତ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଭୋଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦେବ୍ୟେ ନମଃ ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ? ନୀଳାଞ୍ଜଳଂ ଚୈପେକ୍ଷଂ ରବିପୁତ୍ର ୟମା ଗର୍ଜଂ ଛାୟାୟଂ ଗର୍ଭସଂତଂ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର 10ମ ରାଶି, ଏକାଦଶ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶାଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭୋଗ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ଶନି ହେଉଛି ତ ଶନି ଶୁକ୍ର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଭୋଗ ରହିବେ, ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏକାଦଶ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆଜି ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ବାକି ପଡ଼ିଥିବ, ପଇସା ଆସୁନଥିବ। ଅସମ୍ମାନିତ ଯୋଗ ରହୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ଅସମ୍ମାନିତରୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ଯୋଗ ପାଇବେ। କବି ଲେଖକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନୀ ମୁନରେ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦିନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସଭା ସମିତିରେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ରାଜକୀୟ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆଜି ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଶିଥିଳ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା କରିବେ। ସମସ୍ତ କଣ୍ଟକ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହେବେ ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ତିନିଗୁଣିତ ଆଜି ଯେଉଁଠି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ହେବ। ଆଜି ହୁଦନ ଫେରି ପାଇବେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ସର୍ବଶୁଭଦା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବିବାହାଦି କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ଲାଗୁଛି, ବିବାହରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟର ଆଜି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ ଆଜି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓକିଲାତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉନ୍ନତି ଦିନ ଅଛି, ଲାଭର ଦିନ ଅଛି, ସଞ୍ଚୟର ଦିନ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ଆପଣ ପରିଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିବ। ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜି ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି।
लघु यात्रा माने छोट यात्रा करेंगे धार्मिक स्थान को मध्य यात्रा करें धर्म कर्म प्रति आज मनोनिवेश करेंगे क्या कौटे आज साहाय्य करेंगे तांकर शुभ आशीर्वाद पाइबे उच्च पदाधिकारी आशीर्वाद रही कर्म सफलता कर्मचारी सागर सुसंपर्क वृद्धि पाइब एवं समस्त उत्तम कर्म कर उत्तम चिंताधारा कर समस्त कार्य आज निश्चिंत त्वरान्वित हो सफलतार शीर्ष में पहुँचे आपको कहीं अटकई पारे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन चाकरी क्षेत्र में अर्थ क्षेत्र में सफलता ही सफलता नारी माने महिला माने निश्चित रूप आज अत्यंत शुभदायक अच्छी शुभ दिन अच्छी चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं आज घातबार रही घातबार प्रभाव रही कि कौन कष्ट अनुभव करें किंचित मात्रा आप कष्ट भोगी पारती किंतु आप एकादश चंद्र समस्त विघ्न को खंडन करने को आज आपंकर प्रस्तुत होती एकादश चंद्र आपण अत्यंत शुभ फल देवे आज परिभ्रमण जोग रो मानकर 25/11 से अत्यधिक शुभ दिन रही तेणुक आपण चिंता 25/11 अशुभ दिन रही तेणुक सतर्कता अवलंबन कर आवश्यकता अच्छी धनिष्ठा नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र एवं पूर्वभाद्र नक्षत्र 23/10 23/11 24/11 एवं 25/11 एवं 23/11 24/11 जो मैंने अच्छा अत्यंत शुभदायक दिन अच्छी शुभ फल मिले सुफल पाइबे समस्त कार्य आज सफलता हो किंतु जो मैंने 25/11 पूर्वभाद्र नक्षत्र कुंभ राशि से अत्यधिक क्षति थी कारण असफलता दिन थी कारण सतर्क लाभन कर आवश्यकता अच्छी कौन करें शुभ संख्या रही आपण 8 शुभ रंग रही नील बा कला आराधना माँ दक्षिण काली देवी को आराधना करूँ कि शनिश्चर मंत्र पाठन कि हनुमान चालीसा पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम रहा चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं से भाई भाव में शेष राशि होती अपेक्षार फल मिठ मुझे सदा सर्वदा कही चले कारण जे तले रुहति गीता जमती विवेकानंद दर्शाई जे गीता हूँ तले रही उद्देश्य हूँ सबू शास्त्र को से बहन करे तेणु गीता हूँ सर्वोत्तम आपण घर निय जमी सब 5 तला बिल्डिंग को से कंट्रोल करमती राशि भितर जो 12टा राशि 27टा नक्षत्र समस्त नक्षत्र राशि को कंट्रोल करते हूँ मीन राशि का राशाधिपति किए ना बृहस्पति देवगुरु देवता मान गुरु बृहस्पति हूँ इम्पोर्टाट ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को आम सबुठारु उन्नत मानर ग्रह बोली कही था सी हूँ जीवन समस्त गतिविधि को लक्ष्य करती ताकू फल मध्य दियंती सफलता रूप रूपायन करती शिक्षा धन अर्थ मोक्ष काम समस्त क्षेत्र में विवाहादि कर्म समस्त सफलता करती किए ना बृहस्पति तेणुक बृहस्पति सूत्रे समस्त कार्य संपादन होता है आम गृह मानक आम मानक विवाहादि कर्म जहाँ भी करती गुरु शुद्धि रवि शुद्धि अनुसार करी तेणुक गुरु को जो आप प्रोटेक्शन गुरु ग्रह होती आपंकर मीन राशि प्रोटेक्शन ग्रह बा राशाधिपति तेणुक आपण राशि को जो दशम चंद्र रोचंती तो निश्चिंत रूपे आपण कर्म खुशी पाइबे नूतन कर्म आज कर सफलता हे आपन जेकोसी कर्म कर कार्य आज सफलता हे आपणकर कौन इन्वेस्टमेंट करती दूर यात्रा को स्थान करें कौन कंपानी से डील करती एवं उच्च पदाधिकारी आशीर्वाद प्राप्त हे पितांकर आशीर्वाद प्राप्त हे उच्च गण्यमान्य व्यक्ति आशीर्वाद हे गुरु ब्राह्मण आशीर्वाद करेंगे आपण अत्यंत उत्तम रही सुकल्पित सुचिंतित सहित सुभावना सहित समस्त कर्म करी आज राजकीय कर्म राजसम्मान जोग रही समस्त कर्म सफलता हे जेकोसी कार्य करेंगे आज आप सफलता रूपक रूपायन हे जेकोसी सेक्टर थे से कार्य ऑफिस दफ्तर आज चाकरी कर चाकरी क्षेत्र में दक्षता अर्जन कर सफलता रूप कार्य कर प्रशंसित हे उच्च सम्मान जोग रही सभा समिति भाषण दे आज सम्मान जोग रही संवर्धित हे आप मन में प्रफुल्लित रही आज मन समस्त क्षेत्र में कर्म को नहीं आज निश्चित रूपे कर्म एवं पिता ये दुईटा क्षेत्र आप अत्यंत उत्तम रहा कारण व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में लाय फल द्विगुणित हेब कर्म सफलता हे उत्तम कर्म प्रति नियोजित हे मन में सब प्रफुल्लता रज कुसंग परित्याग कर सत्संग मनोनिवेश करेंगे आज अनिश्चितता को पक्ष दमन कर आज निश्चिंतता पक्षरे निश्चित रूपे गति करेंगे आज स्वजन प्रियजन सागर बंधु वर्ग सहित आप स्वामी स्त्री भितर आज कौन प्रकार विवाहित कि अविवाहित महिला माने पुरुष माने समस्त सारे सुसंपर्क पड़ोशी सांगसाथी सारे सुसंपर्क महिला माने हूँ विद्यार्थी माने क्रीड़ाविद माने चाकरिया माने से समस्त क्षेत्र में आज सफलता हे समस्त कार्य आपण उन्नतिर दिन अच्छी जो मैंने मीन राशि 27/12 जो मानकर रेवती नक्षत्र मीन राशि से अत्यधिक क्षति थी कारण सतर्क लाभन कर अच्छी कौन करें शुभ संख्या रही 3 शुभ रंग रही हलदिया
आराधना आराधना माँ तारा देवी को आराधना करूँ आपण अत्यंत उत्तम रहिबो। किंबा विष्णुंकर सहस्र नाम पाठन करूँ किंबा मंगलाचरण पाठन करूँ। मंगलांग भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं पुरुषोत्तमं माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरि स्मरते साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवं नीलाद्रिनाथं जगदामदिशं चिद्यं स्वरूपं शरणेकनाथं नीलगोत्राधिपत्यं वरिण्यं सूर्यमध्यं प्रणतस्मि नित्यं। ओम नम भगवते वासुदेवाय नम। ये मंत्र को पाठन करूँ आपण अत्यंत शुभ रहिबो। आपणकर समस्त 12 कोटी राशि और 27 कोटी नक्षत्र आम भल मंद कौन रही सर्विशेष विस्तृत भाव में आम आलोचना कलु। आपड़ जाणी रखु आपण राशि कौन रही नक्षत्र कौन रही से भाव के भाव में आप फलाफल रही भाव में जदि खराब रही तार प्रतिकार तार मंत्र तार आराधना देवी को आम पाठन कलु। आराधना देवी को आप स्मरण करूँ मंत्र पाठन करूँ। स्नान पर शज्या पर बसी कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वस्त्र देवी पर्वतन मंडल विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षेम ओं अच्युताय नम अनंताय नम गोविंदाय नम। स्नान पर ये मंत्र ब्रह्मस्थल करेंगे। स्नान मंत्र ओं गंगेश्च जमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सानिध्यं कुरु। मन को पवित्र शरीर पवित्र करें पानी छिंचिक गंगा जल तो आपणकर समस्त कर्म आज सफलता रूपे कार्य कर चलिए। कौन कंटक सदृश हेनी कि कौन प्रकार कार्य कंटा स्वरूप कौन कार्य आसब ना। तेणुक आप ऋषि ऋण देव जो मैंने देवता मैंने अच्छा आप गृह जो भगवान ठाकुर फटो रखिंट पुष्प स्पंदन नहीं प्रत्येक दिन पूजा करूँ मेडिटेशन करूँ ध्यान करूँ नाम करूँ सूर्य को जल अर्पण कर सूर्य को प्रणाम करूँ। जीवन टी आपण अत्यंत दिनटी जिते समस्या भितर गति करुले आपण को किसी परिमाण में परिवर्तन होगी आप सुख शांति पाइबे लाभ पाइबे पारिवारिक सुख पाइबे आर्थिक शिशुड़ व्यवसाय वाणिज्य परिवहन जेको सेक्टर थे आप निश्चिंत रूप उन्नति हे आपको चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं। ये थिला आज दिन राशिफल 12 कोटी राशि और 27 कोटी नक्षत्र पंजिका पर आम श्रवण कलु। आपण को छोटिया कथाटे मुझे कहूँ जो पिला माने अच्छी मुझे आपणकर पिता आलोचना करुँगी। जो पिला माने अच्छी आपणकर बयस जिते बयस होते यदि वृद्ध पितामाता अच्छा कि जेकोसी पितामाता अच्छा कथा मानि चलतु। यदि आप पिता किसी भूल कर किसी समस्या रही तो पिता को जदि समाज मध्य ग्रहण करूनी पितांकर जदि किसी दुराचार होता कष्ट माने पितांकर भूल को धरने को आगे आम भितर से शक्ति ना। कारण पिता हूँ ये शरीर को प्राण दान कर ये शरीर को सृष्टिदाता होती पिता भगवान को सदृश पिता आपणकर प्राणदाता मनुष्य जन्मर प्राणदाता हूँ पिता। तेणुक आम यही मंत्रटा मुझे प्रथम पाठन करी पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप प्रीतरी प्रतिमापने प्रियंते सर्वदेवता। अर्थात पिता हूँ स्वर्ग पिता हूँ धर्म पिता ही तप तपस्यार फल हूँ पिता एवं प्रिय माने आपणकर सबु देवता माने पिता को जदि आप स्मरण कर पिता को पूजा कर पिता को सम्मान दौरान पिता को भक्ति कर पूजा कर सर्व देवदेवती आपणकर पूज्य को से ग्रहण करेंगे। पूजा आपणकर सफलता रूपे आप पिता को मानुना पिता को कष्ट दौरान कष्ट दौरान मन में कष्ट दौरान ताले आप जेकोसी देवादेवी की पूजा करूँ तार सफलता पाइबनी। भगवान निजे भी आपको कौन 0% फल देवे 0% पूरा चैलेंज माइनस रखिए। आपण पिता माता जिते बड़े दुराचार हेले जिते खराब कर्म करते किसी भी आप भर खराब थे खराब गुण को तांकर कौन खराब कथा को आप धरबार आपण भीतर से सामर्थ्य ना कि शक्ति भी ना। तेणुक पिता माता को आप खराब भावी पारे खराब करें आप दुराचार होता कौन प्रकार पिता माने आपणकर जदि दुराचार होते कि अनिष्ट कर्म करुवे कौन प्रकार आपणकर दुष्ट चरित्र होते दुष्ट प्रकृति होते कि कौन खराब गुण थे आपण खराब गुण को धरवाई आपण भीतर से शक्ति सामर्थ्य ना। तेणुक पिता जमीती हेले भी सी आपणकर पूज्य आपणकर भगवान सदृश देवतुल्य। तेणुक पूजा करूँ अर्चना करूँ कथा मानतु
आज्ञा अनुसार चलतु देखिए आप निश्चिंत रूप सफलता हे आपंकर कौन कंटक रही पथरे सब सुगम पथ हो समस्त लक्ष्य आपंकर सफलता हे समस्त कार्य आपन त्वरान्वित करेंगे। ये थी आपंकर पिता आज निर्देश पिता आप समस्त संतान मान निर्देश रही पिता को भल पातु पिता आज्ञा अनुसार मानिकी चलतु देखिए आप जीवन में केवे कष्ट पाइबे पिता आशीर्वाद दरकार आप जीवन में सफलता ही सफलता रही आप कौन समस्या रही। जय जगन्नाथ जय मां शारला जय आपणकर आज कार्यक्रम आम ये रखुचु रखा पूर्व आम सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को यदि प्रथम कर सब्सक्राइब करेंगे लाइक शेयर करेंगे छोटिया कमेंट देवे सब्सक्राइब करी केबे भूलिबेनी कारण आप प्रत्येक दिन आम नोटिफिकेशन देवु आप प्रत्येक दिन ये भाव में शुणवे सब्सक्राइब कले ही आप जानीपर आम चैनल संगे सब जोड़ी रही तेणुक प्रत्येक दिन आपको मेसेज गोटे नोटिफिकेशन पड़ो आम अपलोड करूँ आपण पाखे पहुँचो निःशुल्क सेवा पाँच कौन समस्या हबार ना तेणुक आज कार्यक्रम आम ये रखुचु जय जगन्नाथ जय मां शारला सर्वे हंतु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवे विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु वसुधैवं कुटुम्बकम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ये वसुधार थिबा समस्त व्यक्ति विशेष मानक सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करंतु ये भगवान पाखे आम प्रार्थना। जय जगन्नाथ जय मां शारला।